सामके बरे सेन्सिटीव डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे ते म्हणजे फाटल्या दिसांनी आमी गोंयभर जो बोवाळ चल्ला मेगा प्रोजेक्टाचेर आनी सडनली आमी पळयता लास्ट 2-3 वर्सां भयंकर अशे व्हॉल्युमाचे मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत येवपाक लागले आनी आमी ताचेर भरपूर आवाज उठयल्लो. कित्याक एक ते मेगा प्रोजेक्टूच म्हणून न्हय पण ते प्रोजेक्ट जे आयले ते सारके एनवायरमेंटाचे अगेन्स्ट आसलेले प्रोजेक्ट. आमचे गोंयचे दोंगर काबार करपी हिल कटींग करपी इको सेन्सिटीव एरियेन आयिल्ले प्रोजेक्ट हे आमी पळयले आनी ताचे खातीर गोंयभर उठाव जाला. आमी नॉर्थ गोवा पासून सावथ गोवा पर्यंत पळयता लोक भरपूर चाळवले आसा. तातूंतच एक विशय आयलो तो भुतानी प्रोजेक्टाचो आनी भुतानी प्रोजेक्टाचे विशय जेन्ना आयलो तेन्ना आमी पळयलें की बीजेपीचो प्रयत्न आसलो की हो प्रोजेक्टाचो एक टोटल ब्लेम डायवर्ट करपाचो ऑपोजिशनाचेर घालपाचो आनी कितें. आनी इवन आमी तांचो प्रदेशाध्यक्ष जो राज्यसभा MP आसा सदानंद शेट तानवडे ताचे सुद्दां स्टेटमेंट आयकले जाका मागीर आमी डॉक्युमेंट्स दाखोवन उत्तर दिलें की हे सगळे प्रोजेक्टाक भुतानीच्या स्पेशली परमिशन दिल्लें तें बीजेपीच्या काळान दिल्लें कित्याक ती जमीनूच भुतानी घेतलेली 2023. आतां प्रश्न फक्त हांगा भुतानी प्रोजेक्टाचो ना पण प्रश्न हांगा भरपूर मेगा प्रोजेक्टाचो आसा. मेगा प्रोजेक्ट आमी म्हणटा तेन्ना हांवें फाटल्या फावट उलयता आसतना सांगलेलें की आनिकूय येता त्या काळान तुमकां हांव विथ कॉन्क्रीट एविडन्स फुडें क्लॅरिटी दितलो म्हणून ह्या विशयाचेर. जाल्यार आज आमकां जे डॉक्युमेंट्स हाताक लागले आमकां कळयलें आमचे फ्रॉम सोर्स आमचे इन्फॉर्मेशनाचे आसा तांचे कडल्यान आमकां मेळयलें इन्फॉर्मेशन जवळ जवळ कितें आसा ते परिस्थिती आनी केन्ना खंयच्या वेळार कितें जाल्ली कितें स्टेप्स घेतलेली कितें सरकारान डिसिजन घेतलेली पण डॉक्युमेंट्साची आमी वाट पळयताली आनी आज आमकां ते डॉक्युमेंट्स हाताक लागले. ताजे प्रमाणे जून 2021 आनी सप्टेंबर 2021 हे 4 म्हयन्याच्या पिरियडान जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो तो मुख्यमंत्री आसलो फॉरेस्ट पोर्टफोलियो ताचे कडेन आसलो ताणें एक डिसिजन घेतलें आनी ताणें एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. दॅट कमिटी वॉज टू रिव्यू आनी रिवर्स द प्रायवेट फॉरेस्ट. प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून जी गोंयांत जागे आसले जे प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून एकदां डिक्लेअर जाले की त्या जाग्याचेर कसलेच डेव्हलपमेंट करूंक मेळना ऑर कसले इको सेन्सिटीव गजालीक धोको जातलो इको सेन्सिटीव जाग्यार कसले प्रोजेक्ट हाडपाक मेळना अशें ते प्रायवेट फॉरेस्ट आसले. जाल्यार हे 4 म्हयन्या भितर प्रमोद सावंत एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता टू रिवायव आनी रिव्यू एंड रिवर्स द प्रायवेट फॉरेस्ट आनी हे कमिटीन 271 सर्वे नंबर प्रायवेट फॉरेस्टांच्यान काडले. 271 सर्वे नंबर्स प्रायवेट फॉरेस्टांच्यान काडले. हाचो रिजल्ट कितें जालो 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन डेव्हलपमेंटाक ओपन जाली. 1,20,00,000 जमीन जेन्ना डेव्हलपमेंटाक सडनली ओपन जाली आनी ही कसली जमीन ही इको सेन्सिटीव एरियेन आसलेली जमीन जे जागे थॉमस एन आरावजो कमिटीन प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून आयडेंटिफाय केल्ली ती जमीन सडनली 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन डेव्हलपमेंटाक ओपन जाली. ती ओपन जाताच जे दिल्लीचे बिल्डर आसले हे सगळें पयलीं प्लॅनिंग करून वेल प्लॅन करून केल्लें हे स्टेप तांच्यांनी सबसिक्वेंटली आमी पळयता तशी 2023 मागीर भुतानीन ती जमीन घेतली. ह्यो जमनीची सेलडिडां जाली. थोड्याचे पयलीं एग्रीमेंट जाल्ले आसले आनी तातूंच्यान जालें कितें म्हणल्यार रिजनल प्लॅन 2011 म्हणून जो प्रकार जाल्लो ताका गोंयभर लोकांनी विरोध केल्लो आनी तो सरकारान तेन्नाच्या स्क्रॅप केलो. ताज्या पेक्षा भयंकर परिस्थिती आज निर्माण जाल्या. लेफ्ट रायट एंड सेंटर कन्वर्शन करपाक ही फॉरेस्ट एरिया ओपन जाली आनी ताजे खातीर आज जी आमकां गोंयभर गोंयची द प्रोजेक्ट्स दॅट हॅव कम टू गोवा which are creating existential threat to Goa and is threatening the identity and culture of Goans along with threatening the culture and the ecology and the environment of the area. असे तरेचे प्रोजेक्ट मोठे प्रोजेक्ट जे गोंयचो चेहरोच बदलतले जे गोंयची जिओग्राफी बदलतले गोंयचो सोशियो कल्चरल जे हे आसा चित्र आसा ते टोटली बदलून उडयतले अशे प्रोजेक्टा खातीर ही जमीन ओपन जाली. जाल्यार म्हाका परत एकदां बीजेपीक सांगून दिसता की तुमी जे सदांच उलयता की आमी हें करूंक ना हें तेन्ना केल्लें हे जे डॉक्युमेंट्स आज आमी हाडल्या हे पळय लिस्ट ऑफ सर्वे नंबर नॉट क्वॉलिफायींग प्रायवेट फॉरेस्ट क्रायटेरिया रिव्ह्यूड बाय द रिव्ह्यू कमिटी हेल्ड ऑन 10/6/21. दिस इज वन ऑफ द मिटींग वन ऑफ द डॉक्युमेंट भरपूर डॉक्युमेंट्स आसा. हांवें एक दोनूच तुमकां हाडल्या दाखोवपाक हे लिस्ट आसा. हातूंच्यान सगळ्यान घेवपाची गजाल म्हणजे 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन
डेव्हलपमेंटाक ओपन जाली आनी त्या एंटी गोवन मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत येवपाचे फ्लडगेट्स हे सरकारान ओपन केले. डॉक्टर प्रमोद सावंत फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणजे ताणें हें डिसिजन घेतलें, तातूंत जी फ्लडगेट ओपन केली तातूंतल्यान सगळे एंटी गोवन मेगा प्रोजेक्ट गोंयांत घुसले, जे आज गोंया खातीर एक सामकी खरीच गोंयकारांनी भिवपाची गजाल आसा अशे प्रोजेक्ट आसा. जाल्यार हें जर सगळें चित्र पळयत, जे हाजेर सरकाराचें कांयच भाशण नासलें, आमचो एक डिमांड आसा म्हणल्यार सगळीं प्रायवेट फॉरेस्टां परत रिस्टोर करची. दुसरें म्हणल्यार लुकिंग एट दीस एंटायर पिक्चर आणि लुकिंग एट द स्टेप्स टेकन बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत, द चीफ मिनिस्टर, एज द देन फॉरेस्ट चीफ मिनिस्टर एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर in 2021, we believe that he has lost the trust of Goans to be entrusted as a custodian of the state, and therefore we demand that Dr. Pramod Sawant should immediately resign as the chief minister. मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी असता गोयचे हित राखपाची आणि फॉरेस्ट मिनिस्टरची जबाबदारी असता फॉरेस्टां राखपाची. पण हांगा आमी फॉरेस्ट मिनिस्टर तेन्नाचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजो रोल जो पयलो तो म्हणल्यार फॉरेस्टां रिवर्स करपाची. फॉरेस्ट मिनिस्टर कित्याक असता? फॉरेस्टां राखपाक मरे. आसलेली फॉरेस्टां तुमी रिवर्स करता आनी प्रोजेक्टांक ओपन करता, गोंय काबार करता. जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो कस्टोडियन आनी गोंयचो हिताचो राखणदार म्हणून जो मुख्यमंत्र्याचो रोल असता ते रोलाक आज गोंयकार कोण ताचेर विश्वास दवरूंक शकना. म्हणून आमी मागणी करता की ताणें इमिजिएटली रिजायन जावचो, कित्याक ना जाल्यार हे गजालीक जस्टीस जावचो ना. त्याच प्रमाणे ही जी प्रायवेट फॉरेस्ट रिवर्स केल्या ती इमिजिएटली रिस्टोर करची. गोंयचे फुडल्या जनरेशनाचे हित लक्षांत घेवन आनी गोंयची जर आयडेंटिटी जर उरतली जाल्यार म्हाका दिसता ही रिवर्स जावन हे मेगा प्रोजेक्ट सगळेच खरेंच जावपाची गरज आसा.